Saat ini orang semua palket teman ini bising sini matar bari blog nana kita mau kok kesana musuh lu kurang blog. Belana hambai. Ini cuma jaga wo kaisok pajak. Agartala railway station. বিশেষ করে তিনি আরো যারা দিল্লি অভিযানে থানায় আরো 1600 বরক দङ 1600 বরক দङ যত থাংমানি ন নাইসনো বাগে হিন্দু जों তিনি ফেমানি কক ইনকে যারা ফাইনাল তিনি লোকেশন আনি কলিক যত বিভিন্ন ব্লক নি ফেফাইনা যত বড়রন খাকা হামপাই লামসুকু তাই বরন ফাইকাহাম তাই বাগে হম্বা চিনি ও নাংমানি জরাও जों चिनी गेटा टिप्रा लाइन न माना बागै सान्ना बागै जों तिनी दिल्ली मुभमेन्ट थांतङो कारण ओके हाय जेमन जेकुनो धर्मनि कायसा सुरिमा जागा दङ ख्रिस्टाननिके गिर्जा दङ मुस्लिमनिके मस्जिद हिन्दुनिके जेमन मन्दिर ठीक तद्रुप तिनी पलिटिकल राइदाव अंके डेमोक्रेसिनि रुल मते जों चिनी मानथायनो सान्ना बागै चिनी अधिकानो सान्ना बागै जों दिल्ली जंतर मंतर थाना नांगौ अजागाव थाङै जों जतनु चिनी मानथाय चिनी जे नाहारमु चिनी जे गेटार दिपेलान जों बाके सक्सेस खायमानाय अबनो जों अजागाव थाङै जतनु आन्दोलन खायनाय चिनी आन्दोलननि सुरसे चिनी बुबाग्राना जों लगेरिनो जों चिनी टिप्रा गेटार दिपेलान जों बाके जों सक्सेस खायमानाय अबनो चिनी मेन नाहारमु तनाय चिनी मुंता तंनाय Sar matar bari blog ini koi jona tini Delhi mu অভিযান থাংলাইনি উঠা চিনি মাতাবারি ব্লগনি উঙ্গে তিনি দিল্লি অভিযান 27 জন থাঙি দङ অ জাগাव মুটম যতन र एटेन्ड दङ अब अ माताबारि ब्लगनि बरन नायसकना बागै हिनो नांगर फायमानि बरन खाका हामिया फाना बागै जोंनो हामबाय ए नुनु Kamu